नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. गोंयचो जीएसडीपी आंकडो 30% वेल्यान 27% पावला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. सरकारान टॅक्सी एग्रिगेटरा विशींचो मसुदो धोरण तयार केला तो रद्द करचो अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी आयज विधानसभेत केल्या. आखाती देशात चलिल्ल्या गॅराच्या परिस्थितीच्या फाटभुंयेर रांदपाक लागपी गॅसाचो उणावा विशीं संबंदीत केंद्रीय मंत्रालयाकडेन पत्रव्यवहार केला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. पणजी महापालिका वेंचणुके खातीरचो जाहीर प्रचार आयज सोंपलो. आतां पुराय खबरो. गोंय राज्याची आर्थीक स्थिती शाबूत दवरून आर्थीक नियोजन करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान काम करचें. राज्याचो रिणाचो आंकडो वाडटा. काडिल्लें रीण सरकार कशा पद्दतीन फारीक करतलो काय असो प्रस्न बाणावलेचे आमदार वेंजी विएगश हांणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां केलो. ह्या वेळार गोंयचो जीएसडीपी आंकडो 30% वेल्यान 27% पावला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. जाल्यार ही आंकडेवारी 25%चेर हाडपाच्या नदरेंतल्यान सरकार काम करता अशी माहिती तांणी दिली. गोंय राज्याची आर्थीक परिस्थिती घटमूट आसून 2021 वर्सा सावन सरप्लस बजेट आसून FRBM लिमिटा प्रमाण आसा अशें म्हळां. केंद्र सरकाराच्या विशेष आर्थीक सहाय्य येवजणे वरवीं कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटा खातीर सरकार फुडल्या आर्थीक वर्साक 4,500 ते 5,000 रुपया घेवपाची येवजिता अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. निती आयोगान गोंय राज्याक फिस्कल मॅनेजमेंटाच्या पावंड्यार 3रो नंबर दिला अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सरकार रीण काडून सण करता असो आरोप करीत 2022 ते अजून मेरेन सरकारान 677 कोटी रुपया फक्त वेगवेगळ्या कार्यावळीच्या आयोजना खातीर खर्च केला अशें सांगलें. सरकारान अशें खर्च करचे टाळचे अशी सुचोवणी तांणी मुखेलमंत्र्याक ह्या वेळार दिली. जाल्यार आमदार विरेश बोरकार हांणी विनियोग प्रमाणपत्र दिवं नाशिल्ल्या कारणान बरीचशीं कामां आडकून उरल्यात अशें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. संवसारीक बायलां दिसा निमतान कल्याण आश्रम गोंय बेंद्रोडी केपें फाट्यान एक खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडली. समाजांतल्या बायलांचें योगदान आनी तांचें सशक्तीकरण हांचेर ह्या कार्यावळीत भर दिल्लो. कल्याण आश्रम गोंयचे अध्यक्ष वेकू गावडे हांचे हाजिरेंत ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार उलयतना तांणी बायलांक संघटीत जावन समाजाच्या उदरगतीत योगदान दिवपाचें आवाहन केलें. ह्या कार्यावळीक मुखेल वक्ता म्हणून सरिता बोरकार हजर आशिल्ली. तांणी बायलांची भलायकी, शिक्षण आनी आत्मनिर्भरता ह्या विशयाचेर मोलादीक कल्पना मांडली. विशाखा वेळीप हांणी सगळ्या सोयऱ्यांक येवकार दिवन कार्यावळीची सुरवात केली. संस्थेचे सचिव काशीनाथ गावडे हांणी आपल्या प्रस्तावनाच्या उलोवपांत कार्यावळीचो हेत स्पश्ट केलो. ह्या कार्यावळीचें खाशेलें आकर्शण म्हणल्यार गांवांतल्या 6 ज्येश्ठ बायलांचो समाजाक तांणी दिल्ल्या योगदाना खातीर संस्थेची बायलां मुखेली कुंतल केळकार हांणी भोवमान केलो. सरकारान टॅक्सी एग्रिगेटरा विशींचो मसुदो धोरण तयार केला तो रद्द करचो अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी विधानसभेत केली. प्रस्नोत्तराच्या वराक तांणी गोंयांतल्या टॅक्सी वेवसायिकांचो विशय सुटावो करपाक सरकार कितें उपाय येवजण करता असो प्रस्न केलो. तशेंच सरकारान जो एग्रिगेटर मसुदो धोरण तयार केला ताका 93% टॅक्सी वेवसायिकांनी म्हळ्यार सुमार 3,803 विरोधी करपी अर्ज सादर करून विरोध केला. जाल्यार फक्त 290 जाणांनी ह्या मसुद्याक सहमती दाखयल्या अशें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. 8 म्हयने जाले तरी लेगीत सरकार संबंदीत प्रस्न सुटावो करपाक अपेसी थारला असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. Specific enforcements exist with the government to ensure that the taxi aggregator do not deduct commission or impose any algorithm pricing. And if you have a mechanism, whether any inspections you have done, if you have done any penalties or violations have been recorded so far. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी एकदां नवी डिजिटल टॅक्सी धोरण तयार जालें काय आदलो मसुदो धोरण रद्द जातलो अशें सांगलें. सर ताका क्लियर कट सांगता हांव, डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी फायनलायज जाली काय तो अबेन्स आसा पळय न्ही, दॅट इज एन ऑटोमॅटिकली स्क्रॅप. ह्या प्रस्नाक जाप दितना येरादारी खात्याचे मंत्री माविन गुदिनो हांणी सध्या भाजी आनी किराणाचें सामान लेगीत ऑनलायन जालां अशें म्हणत गोंयचो टॅक्सी वेवसाय डिजिटल जावप म्हत्वाचें आसा. पर्यटकांक तशेंच थळाव्या लोकांक ह्या डिजिटल माध्यमांतल्यान टॅक्सीची बरी सेवा मेळटली अशें म्हळें. तशेंच टॅक्सी वेवसायिकांचे प्रस्न सुटावे करपाक फुडल्या 8 दिसां भितर येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका जातली. ह्या बसकेत टॅक्सीकारांचे जे बारीक सारीक प्रस्न उरल्यात ते सुटावे करपाच्या नदरेंतल्यान काम करतले अशी माहिती मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिली. टॅक्सी प्रॉब्लेम जे आसा एक लिगसी प्रॉब्लेम. पयर फर्स्ट टायम मिटिंगे ते बरेचशे पॉझिटिव्ह आशिल्ले. पॉझिटिव्ह इतले आशिल्ले थोडे जाण सोडून जे तांकां आमी एक नवीन कितें फॉर्म्युला दिले. 2 वरां सुमार मान्य मुख्यमंत्री आशिल्ले. आमी सगळ्यांचे आयकून घेयले. एक ल्हानसो ग्रुप 2-3 जाणां नांवां काडना आमकां एपूच नाका म्हणपाक लागले. आमकां डिजिटल प्लॅटफॉर्मूच नाका. फुडारा तरी कसलेंय प्लॅनिंग करतले जाल्यार प्लॅनिंग कित्याचेर जाता? वी नीड द डेटा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. आखाती देशात चलिल्ल्या गेर्राच्या परिस्थितीच्या फाटभुंयेर रांदपाक लागपी गॅसीचो उणाव जाता. हाचो थेट परिणाम गोंयच्या प्रत्येक घरासयत हॉटेल वेवसायाचेरूय जातलो. सरकारान हे विशीं पेट्रोलियम मंत्रालयाक पत्र बरोवन प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव हांणी 0 वरांक केली. हे विशीं संबंदीत केंद्रीय मंत्रालया कडेन पत्र व्यवहार केला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. कुडचडेंचे आमदार निलेश काब्राल हांणी लायटीची वाडीव बिलां वीज गिरायकां खातीर शॉक दिवपी थारल्या बिलांचो मोल उणो करचो अशी मागणी 0 वरांक केली. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी उण्या लोडाचे वीज जोडणी घेवन लोक चड लायटीचो उपेग करतात. ताका लागून दंड दिल्ल्यान बिलाच्या मोलान वाड जाल्या अशें सांगलें. पेडणेची मामलेदार बिल्डींग सामकी बाबत स्थितीन आसा. थंय यो वच करपाक त्रास जाता. लिफ्ट नाशिल्ल्यान जाणट्यांक त्रास जाता. पेडण्यान ITA कुशीक भौशीक बांदकाम खात्याची 8,000 चौखण मीटर सुवात आसा. हे सुवातीत ही बिल्डींग बांदची अशी मागणी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी 0 वरांक केली. राज्यांत अँटी रॅबीज वासिनांचो उणाव आसा. सध्या राज्यांत हे वासीन उपलब्ध ना. हाका लागून रॅबीज जालो सुणो चावलो जाल्यार लोकांच्या जिवाक धोको तयार जाता. हो प्रस्न सुटावो करपाक सरकारान जाता तितल्या बेगीन ही वाशिनां उपलब्ध करची, कारण खासगी हॉस्पिटलांनी लेगीत ही वाशिनां उपलब्ध ना अशें सभाघराच्या नदरेक हाडलें. हो प्रस्न सुटावो करपाचें उतर ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान दिलें. गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलांत ऑपरेशना खातीर आयिल्ल्या दुयेंतींक आनी व्हेंटिलेटरा सयत ICU खाटांचो उणाव आशिल्ल्यान ऑपरेशनां फुडें धुकलतात अशें आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. भलायकी खात्यान हो प्रस्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. हेडगे कुत्रांचो प्रस्न कोलवा वाठारांत उप्रासला. हाका लागून दर्यादेगेर येवपी पर्यटक तशेंच थळाव्या लोकांच्या सुरक्षेचो प्रस्न उपस्थित जाता. सरकारान जाता तितल्या बेगीन हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी बाणावलेचे आमदार वेंजी विएगश हांणी केली. जाल्यार आमदार विरेश बोरकार हांणी दिवचल कारापूर हांगा हालीं बिबट्याच्या हल्ल्याची वाडटी प्रकरणा कडेन लक्ष वेधून लोक आतां भियेल्यात. देखून रान खात्यान जाता तितल्या बेगीन हो प्रस्न सुटावो करचो. तशेंच रानां नश्ट करून प्रकल्पांक मान्यताय दिवची न्हय, कारण ताका लागून रानटी जनावरांचेर राबितो करपाची सुवात ना जाता अशें सांगलें. पणजी महापालिका वेंचणुके खातीरचो जाहीर प्रचार आज सोंपलो. पणजी महापालिकेच्या 30 प्रभागां खातीर 69 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आसात. पणजी महापालिके खातीर बुधवारा 11 मार्चाक मतदान जातलें. बाबूश मोन्सेरात हांच्या फुडारपणा खाला भाजपा पॅनल आनी उत्पल पर्रीकार हांच्या फुडारपणा खाला बाबूश मोन्सेरात पॅनला मदीं थेट लढत जातली. प्रचाराच्या निमणे दिसा उत्पल पर्रीकार हांणी पणजी खातीर जाहीरनामो जाहीर केलो. जाहीर प्रचार सोंपिल्ल्यान उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी भारतीय न्याय संहितेच्या 163 कलमा खाला जमावबंदीचो आदेश जारी केला. हो आदेश आयज 9 मार्च सावन सकाळी 8 ते मतदान सोंपे मेरेन 11 मार्च मेरेन सांजे 6 मेरेन चालू आसतलो. हाका लागून 4 परस चड लोकांचो जमाव वा सभा घेवपाचेर बंदी आसतली. म्हापशेच्या सेंट झेवियर महाविद्यालयान 17 मार्चाक ओपन लॅब दीस आयोजीत केला. ह्या दिसा तांणी राज्यभरांतल्या 8वी ते 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक विज्ञान प्रयोगशाळा पळोवपाक आपोवणें दिलां. माध्यमीक शाळा आनी महाविद्यालय हांचे भितर समन्वय उरचो म्हणून अशे तरेची कार्यावळ आयोजीत केल्या अशें सेंट झेवियर महाविद्यालयाच्या जाळवणदारांनी सांगलें. ज्यो शाळा ह्या ओपन लॅब दीस संदीचो लाव घेवपाक सोदतात तांणी दरेकी 20 विद्यार्थ्यांच्या एका पंगडा सयत आनी एका शिक्षकाच्या फुडारपणा खाला हो प्रयोगशाळेक भेट दिवची अशें ह्या विशींच्या खबरेंत म्हळां. गोवा पर्यटन खातें आनी सांखळी शिगमोत्सव समिती हांच्या जोडपालवान फाल्यां 10 तारखेक आनी परवां 11 मार्च अशे 2 दीस लोकोत्सव 2026 कार्यावळ जातली. सांखळी रवींद्र भवना लागीं सांजवेळा 3:30 वरांचेर जावपी उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आसतले, तर खास सोयरी म्हूण सुलक्षणा सावंत आनी सांखळेची नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हजर आसतली. गोवा GSB स्पोर्ट्स अँड चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या GSB युनिटी कप क्रिकेट लीग खेळांत डेस्टर्स अँड मोयर एव्हेंजर्सान KK स्ट्रायकर्साचेर 9 धांवड्यांनी हार घाली. तर गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या प्रोफेशनल लीग फुटबॉल सर्तीत वास्को स्पोर्ट्स क्लबान चर्चिल ब्रदर्स पंगडाक 2-1 गोल फरकान हारयले. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण आज पणजेंत चडांत चड तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस तर उण्यांत उणें 24.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. गोंयचो GSDP आंकडो 30% वेल्यान 27% पावला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या.
सरकारान टॅक्सी एग्रिगेटरा विशींचो मसुदो धोरण तयार केला तो रद्द करचो अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी आयज विधानसभेत केल्या. पणजी महापालिका वेंचणुके खातीरचो जाहीर प्रचार आयज सोंपलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.